इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने 4 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा पत्र। ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। सोमवार को जिला शासक के माध्यम से माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र भेजा गया। सोमवार दोपहर सिलीगुड़ी के जर्नलिस्ट क्लब में पत्रकारों से बात करते हुए ऑल क्रिश्चियन माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन श्यामल बाग ने अपनी मांगों के विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि ईसाइयों के लिए तुरंत एक अलग ईसाई विकास परिषद का गठन किया जाना चाहिए। साथ ही अधिकारियों को ईसाई समुदाय के लोगों के संबंध में जानकारी एकत्र करने की अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही इस पत्र के जरिए चाय बागान इलाके में क्रिसमस की छुट्टी घोषित करने की भी मांग की गई है। अच्छी गवर्नमेंटও নিজে দেখুক যে আমরা পাচ্ছি কি পাচ্ছি না। আজকে ক্রিশ্চিয়ানদের যখন ইলেকশনের সময় হয় ওই সময় ক্রিশ্চিয়ানদেরকে সবাই খুঁজে তারপরে সব একত্রিত করে যখন ইলেকশন চলে যাওয়ার পরে কোনো ক্রিশ্চিয়ানদেরকে কেউ পুছে না। সেটার জন্য আমরা দাবি এইখান থেকেই আমরা দাবি করতেছি। আমরা ফুটবলের মতন হয়ে থাকি, বিভিন্ন পার্টির লিডার্সরা আসে ওরা সেই অল্প দিনের জন্য 1 মাসের জন্য প্রত্যেকজনকে মানে সামনে তুলে রাখে। যখনই ইলেকশন চলে যাওয়ার পরে কাউকেই সামনে আনে না। এই জন্য আমরা গভর্নমেন্টের সাথে যেহেতু টিএমসি গভর্নমেন্ট আছে সেই জন্য সেই গভর্নমেন্টকে আমরা এই মুহূর্তে দাবি করতেছি যে আমাদের যে দাবিগুলা যে আমরা আজকে সিএম কে পাঠাইছি সে দাবিটা যেন আমাদের আছে। দাবিগুলা কি আছে? কি দাবি? 4টা দাবি কি আছে? আমরা ক্রিশ্চিয়ান ডেভেলপমেন্ট নর্থ বেঙ্গল কাউন্সিল চাচ্ছি। আর একটু চশমা